हाय गुड मॉर्निंग। ये हूँ मोर डे 2 ब्लॉग न्यू हाउस रो। तो आपण मैंने देखि जो आम घर आइलु घर एंट्री पासटा केमती कौन था कही आज देखेबी गछ बाछ टिके देखेबी गछ बाछ ये कौन कौन गछ अच्छे सकाल मॉर्निंग रू उठिकी आम देखुली साइड गुरा केमती कौन माने आखपाखे रोचे किए जेहेतु बड़ घरटा है कि बड़ घरटा लोक किए रोना भाई राति रे भाई डेंजरियस भय भाई देख यहाँ पचे रिविल कर फोन ऑफिसर रिविल कर गच अच्छी कह ये शागवानी गछ गुरा है कि शागवानी गछ ये आंब गछ कहते कौन भल आंब गछ दी तीन टा अच्छे है सब बौल फौल भी देदेन सेपटे अच्छी लंका गछ मुझे देखो जोटा गोटे देखले सीना प्रूफ सहित आप जापर देखा ये है लंका गछ लंका भी देख ये भरा लंका लंका है लंका देखी पारे तापर ये है लेंबू गछ लेंबूटा भल देसी लेंबू गछ है कि यहाँ खाली पानी फानी टे देले बढ़िया लेंबू गछटा हम और आंब गछ जो कहली है कि देख ये है आंब गछ एठी बौल देना एठी देख बौल देती एठी बौल देती आंब गछ सेठी भी देती गोटे बौल आगे आंब गछ शागवानी गछ पूरा तो कहली तुम मानू बाकी भंडा गछ काली भंडा गछ दुईटा खंडे हणा है भंडा दुईटा खंडे नेलु तापर ये भंडा भी भंडा भंडा या भंडा भी ये हम ये तो छाड़ शो को एगुरा गछ गुरा ये तो फुल गछटा तुलसी गछ गुरा भी अच्छे तापर हाँ ये भूसंग गछ हणा हो जेहेतु अधिका होगी लंका गछ कि भरा पाइब भूसंग गछ गुरा हणा हो फिर भी भूसंग गछ आहरी अच्छी सेपटे यहाँ है अँला गछ अँला देखिपारे है अँला मैंने पूरा टांगेरा गछटा देखा अँला फला सब ओनर कही सब जगा रुखा करपटे बेल गछ ना कौन होटे कहीदे कि लोक दी जरा हाथ रखी सेपटे कोबी फोबी फसल हम आईपटे शाग फाग लगा हम इटा गुड़ी सब साइज हो लोक आसवे आर संडे को ये सब गछ गुरा जो गुड़ा कि आगे आगे हम फसल छोट छोट गछ लगे एक्चुअली भल लगे नेचर लव ये जिन सब भल लगे है ये गोटे जेहतु घर एकुटिया रोच ये गोटे चौरा अच्छी तो आम ये तुलसी गछ गोटे लगेदा तुलसी गछ उठे ये लगे प्रतिष्ठा करा हाँ ये सब कम हम ये गोटे ग्यारेज घर ये बैग फैग रखा कथा बट मुझे रखुनी ये भर कि जिनस पतर अच्छी जगह भी अच्छी रखापी बट मुझे रखुनी ये ये आनिक रख पुणी खोल पुणी बाहर कर अपेक्षा बेटर रो मेन गेट लॉक पड़ू है कि गाड़ी आनिक ये रखीदे गाड़ी ये रहा गाड़ी रही छात तले भी रहा कबाट देखिए शोले किसी असुविधा नहीं कारण से मेन गेट जोटा देखुं मेन गेटा देखा ना देखा जाऊनी मत तो हाँ ये मेन गेटा जो माने ताला पड़ी रोचे पछपटे है कि एपटे 2 महला जावाक रास्ता है कि ऊपर जिनस आउ कौन रहा देखा ये है बढ़िया खाली साई सुजा करदे है कि आग को मस्त लगे ये गला गछ बच एपटे गला घर द्वार तो सब देखिए आउ गोटे तुमको देखी नी से जो भितर गोटे छोटिया घर रही जाता अंधार हो देखे आउ केत तो ये गछ फच लगे केमती लगे मस्त लगे गार्डेन फार्डेन टाइप कर पानी फाणी देले आ बाकी किसी ना अलिया आवर्जना अच्छे या उठा उठी करदे बाकी मस्त लगे किंतु माने गरम महसूस हेनी ये मस्त लगे ये बेल गछ कहते गोटे बेल गछ सब जिनस आ भितर काली सब आम निआ पड़ूलु माने सब जिनस गुरा तो अलिया आवर्जना ही पड़ा निआ फिया लगे धूआं कर एगुरा कि गछ कहल यहाँ भी देखी नी यहाँ हूँ ये जो अन्नपूर्णा गछ न जो भात पड़े बास्ना हाँपाई स्मेल तो सहीटा ये इे आहरी बढ़िया बढ़िया गछ तुम देखी ना निम्ब गछ गुरा तो अच्छी पड़े यहाँ गोटे कौन ये आकाशी गछ ना कि गछ ये गोटे टिया उठी बाकी छोट मोट गछ सब उठू है लगी जानी हो ना सेपटे गोटे कौन सेपेटा गछ हाँ यहाँ मुझे देखा मन नाला सेपटे सेपेटा गछ गोटे लगी बट से बड़ है छोटियाटे अच्छे है कि छोटा को देखिए लाभ किसी ना बट फलंती गछ हूँ अँला देदेव फलंती अँला तो अलरेडी होगी खाली पाचापाची हम से आंब गछ बौल दे आंब हम भंडा फंडा तो हो कंचा लंका तो हो लेंबू भी हवा हवा हो गला लेंबू भी आउ गोटे नंबर हो
ବାକି ଏସବୁ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଆଉ କାଠ ଫାଟ ଗଛ ତ ଆମର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାରିଟା ମାନେ ଟିକେ ସାଇ ସୁଜା କରିଦେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବନି। ସାଇ ସୁଜା ହେଇନା ଯେହେତୁ କେହି ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ ତ ସେଠି ସାଇ ସୁଜା କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଟିକେ ନେଚର ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆଉ ଏ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏ ଭୟାନକ କାଲି ପୁରା ଭୟାନକ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଯୋଉ ଡର ଚନ୍ଦ୍ରମନରେ ସେ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ବଣ ନା ଏକଡ଼େ ବି ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ବଣ ସେକଡ଼େ ବି ଦୂର ନା କୋଇଲା ସେପଟେ କୋଇଲା ତ ନଥିବ ଏପଟେ ଏ ଦୂର ଦୂର ଯାଇ ପୁରା ବଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ଟାପୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାତ୍ରୀ ଏଠି ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣଟା ପାଦ ପୂଜା ହଉଥିବ ନା ପାଦ ଗୋଟେ କାହାର ପଡ଼ିଯିବ ପୂଜା ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ମେଲା ଫିଲ୍ମଟା ମେଲାର ଯୋଉ ଆସେ ହଁ ଦୂରରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ ଉପରେ ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ଚତ୍ରୀ ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବସି ହବ ନାଇଁ ତ ଚପଲ ଏଠି କାଟିଦବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଏଇ ଖରାବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାପୁ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ ନା ଏ ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ଉଞ୍ଚା ସେଠି ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏଇଟା ଖାଲି ଟାପୁ ଭଳିଆ ଆଉ ନା କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ଏଇନା ତ ଖରା ବେଳଟା ବୋଲି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆସିବେ ବସିବେ କଥା ଏଠି ସବୁ ଗାଈ ଫାଇ ଗୋରୁ ଫୋରୁ ଚରାନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଏଇ ଏରିଆଟା ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଆଣି ଚରାଉଛୁ ବେଶୀ ବୁଲିଲେ ତ ଇଏ ହବ ଗୋଟେ ଅସନା ହେଇଯିବ ଏଠି ଚଢ଼ିଯିବ ଖରା ଜବର ନା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଶିବ ଜାଗର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ ପୂଜା ହୁଏ ନା ଶିବ ଜାଗର ତ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ତୁରମୁଙ୍ଗା ଏଇଠୁ ଆଉ ହବ 14-15 କିଲୋମିଟର ଖରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ ସେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଏପଟ ଏରିଆରେ ଖାଇବା ଏତେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଖାଇ ପେଟ ପୁରେଇବା କଥା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଥମ କଥା ଖାଇବାରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବନି ଯୋଉଠି ବି ଖା ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବା କଥା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା आज वीडियो केमती लगे लाइक से कमेंट करी जाना खाया ब्रेकफास्ट सका किसी ना किनीदेचु बजार मार्केट जिनस गुरा जहाँ मिलूँ हाँ खाया कथा ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय गुड नाइट।